Há um ano, o milionário procurava a filha desaparecida sem descanso. A polícia já tinha desistido, a cidade esqueceu, mas ele nunca desistiu. Até que, ao pendurar um cartaz na rua, um menino sujo, morador de rua, parou na frente dele e disse: "Eu conheço essa menina." O milionário congelou, mas o que veio depois fez o coração dele quase parar. "Ela mora na minha casa." O milionário chocado sentiu o mundo girar, porque se aquilo fosse verdade, significava que sua filha estava viva e um segredo terrível estava prestes a ser descoberto. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Paulo Montes era um daqueles empresários que apareciam nas capas de revista. Dono de uma construtora no bairro dos Jardins, em São Paulo, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Apartamento triplex na Faria Lima, carro importado, relógio suíço no pulso. Mas nada disso importava mais. Há exatos 365 dias, sua filha Mariana tinha desaparecido no caminho da escola. Era uma quinta-feira comum. Mariana, de apenas 7 anos, tinha pedido para ir de uniforme vermelho, aquele que ela mesma escolheu na loja. Paulo ainda lembrava da risada dela e do "te amo, papai", foram as últimas palavras que ele ouviu da menina. 2 horas depois, a diretora ligou, perguntando por que Mariana não tinha chegado. O mundo de Paulo desabou naquele instante. A esposa, Luísa, não aguentou a dor. 3 meses após o desaparecimento, ela faleceu. O médico disse que foi o coração, mas Paulo sabia a verdade. Marina faleceu de saudade, de tristeza, de não suportar acordar todo dia sem a filha. Agora, Paulo era só um fantasma andando pela cidade. O escritório, vendido. Os funcionários, dispensados. Os amigos sumiram quando viram que ele só falava de Mariana, que só chorava, que só procurava. A rotina virou uma obsessão. Acordar antes do sol nascer, imprimir centenas de cartazes com o rosto da filha, colar em postes, muros, pontos de ônibus. Perguntar para cada pessoa na rua: "Você viu essa menina?" As respostas eram sempre as mesmas. Um olhar de pena. "Não, sinto muito." Um silêncio constrangedor. São Paulo tinha milhões de pessoas, mas nenhuma delas parecia ter visto Mariana. Era como se ela tivesse virado fumaça. Paulo estava acabado. O cabelo, antes escuro e bem cortado, estava grisalho e desgrenhado. A barba crescia sem controle. Ele não ligava mais. Beleza, status, opinião alheia, tudo isso era luxo para quem tinha tempo. Paulo não tinha. Cada segundo era uma eternidade sem a filha. Cada noite, ele deitava na cama dela, abraçava o ursinho de pelúcia e chorava até dormir. Ou até não conseguir dormir mais. Ninguém entendia. "Você precisa seguir em frente", diziam. "Talvez seja a hora de aceitar", sugeriam com delicadeza fingida. Paulo odiava essas frases prontas. Como seguir em frente quando cada esquina da cidade podia esconder sua filha? A polícia tinha desistido. Oficialmente o caso continuava aberto, mas na prática ninguém mais procurava. "Senhor Montes, já faz 1 ano. As chances de encontrar são mínimas, o senhor entende." Paulo não entendia. Não queria entender. Desistir de Mariana era como desistir de respirar. Então veio aquela terça-feira. Paulo estava na Avenida Paulista, colando mais um cartaz no poste. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de cansaço. Fazia dias que ele mal comia. O estômago rejeitava qualquer coisa que não fosse café preto e ansiedade. Foi quando ouviu a voz. "Moço, espera aí." Paulo virou. Era um menino. Devia ter uns 10 anos. Estava sujo, com roupas rasgadas, cabelo desgrenhado, rosto magro. Mais um dos milhares de crianças invisíveis que viviam nas ruas de São Paulo. Paulo já tinha visto tantas que nem se comovia mais. Não por falta de coração, mas porque a dor dele já ocupava todo o espaço disponível. "Não tenho dinheiro, garoto", Paulo murmurou, voltando ao cartaz.
Não quero dinheiro. A voz do menino era firme, decidida. Eu conheço essa menina. E apontou para o cartaz com a foto de Mariana. Paulo congelou. Virou devagar, com o coração martelando no peito. Quantas vezes ele tinha ouvido isso? Pessoas que juravam ter visto Mariana em Campinas, no Rio, em Curitiba. Todas as pistas levavam a lugar nenhum. Todas terminavam em mais decepção, mais dor. Você conhece? Paulo repetiu, sem emoção. Conheço sim. Ela mora na casa onde eu morava antes, com a minha mãe. Dessa vez foi diferente. O jeito que o menino falou, o detalhe específico, não era o vago, acho que vi numa padaria de sempre. Paulo se aproximou, ajoelhou na calçada para ficar na altura do garoto. Os olhos dele estavam fundos, cansados, mas brilhavam com uma certeza estranha. Como você sabe que é ela? Porque eu via todo dia. Minha mãe trancava ela num quarto. Eu ouvia ela chorando de noite, chamando papai, papai. Falava que queria ir para casa. O mundo parou. As buzinas dos carros, os vendedores ambulantes, o movimento frenético da Paulista, tudo desapareceu. Paulo só conseguia ouvir os batimentos do próprio coração. Você tem certeza? Absoluta. O menino apontou para o cartaz. É ela, mesma menina. Ela até tem uma marquinha aqui, ó. Ele tocou o próprio ombro direito. Paulo sentiu as pernas fraquejarem. Mariana tinha uma mancha de nascença no ombro direito, pequena, em formato de meia-lua. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Não estava na foto do cartaz. Como você sabe da marquinha? Paulo sussurrou. Vi quando minha mãe colocou uma regata nela. Pela primeira vez em 365 dias, Paulo sentiu algo além de desespero. Sentiu esperança. Doía quase tanto quanto a saudade, porque a esperança é perigosa. Ela te faz acreditar de novo, te faz vulnerável de novo. Qual é seu nome? Renato. Renato, você pode me levar até essa casa? O menino hesitou, mordeu o lábio, olhou para o chão. Posso, mas minha mãe, ela é brava. Eu fugi de lá por um motivo. Por que você fugiu? Renato demorou para responder. Quando falou, a voz saiu pequena, envergonhada. Porque eu via coisas que não devia ver. Minha mãe faz coisas erradas, esconde crianças, não deixa elas saírem. Eu tentei falar com ela, mas ela disse que eu era maluco, que ia me bater se eu contasse para alguém. Aí eu fugi. Preferi morar na rua do que ficar lá. Paulo sentiu raiva, medo, urgência, tudo ao mesmo tempo. Me leva lá, agora. Ela vai negar. Vai dizer que não tem ninguém lá. Eu sei lidar com mentiras, Renato. Me leva. O menino concordou. Os dois caminharam até o metrô, pegaram a linha vermelha até Barra Funda. Depois um ônibus cheio até um bairro que Paulo nunca tinha pisado. Quanto mais se afastavam do centro, mais a cidade mudava. As ruas ficavam estreitas, sujas, perigosas. Crianças brincavam descalças na rua. Homens olhavam com desconfiança. Paulo não pertencia ali, e todos sabiam disso. É aqui, Renato disse, parando em frente a uma casa pequena, com pintura descascada e janelas azuis. Azul desbotado. Como se um dia tivesse sido bonito, mas o tempo e o abandono tinham tirado a vida da cor. Paulo respirou fundo. Caminhou até a porta. Bateu 3 vezes. Uma mulher abriu. Devia ter uns 40 anos. Cabelo preso num rabo de cavalo apertado. Rosto cansado. Os olhos dela se arregalaram quando viu Renato. O que você está fazendo aqui? Ela sibilou. Oi, mãe. Mandei você sumir, Renato. Falei que não quero mais você aqui. Ela olhou para Paulo. Quem é você? Meu nome é Paulo Montes. Estou procurando minha filha. Ela desapareceu há 1 ano. Ele mostrou o cartaz. Seu filho disse que ela está aqui. O rosto de Rosana, era esse o nome dela, ficou branco. Meu filho é um mentiroso, sempre foi. Vive inventando história. Então deixa eu entrar e ver. Não vou deixar nada. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Paulo deu um passo à frente. Senhora, eu não quero problemas. Só quero minha filha de volta. Se ela não está aqui, me deixa entrar e ver com meus próprios olhos. Aí eu vou embora e nunca mais volto. Eu disse que não.
Renato, ao lado de Paulo, falou baixo. Ela tá escondendo, tio. Eu sei que tá. Rosana apontou o dedo para o filho. Você não sabe de nada. Era melhor você ter desaparecido na rua. Paulo viu nos olhos dela. Não era raiva, era medo. Medo puro, cru, desesperado. Ela estava mentindo. Ele tinha certeza. Eu vou voltar com a polícia, Paulo disse, a voz firme. Faz o que quiser, não tem nada aqui. Rosana bateu a porta na cara dele. Paulo ficou parado na calçada. Renato o puxou pela manga. Ela não vai deixar você entrar, mas eu conheço um jeito. Que jeito? Eu sei onde fica a chave da janela dos fundos. Consigo entrar de noite, quando ela estiver dormindo. Renato, isso é perigoso. Mais perigoso é deixar aquela menina lá dentro. Os olhos do garoto estavam molhados. Eu ouvi ela chorando todo dia, tio. Todo dia. Eu não aguento mais. Paulo olhou para o menino. 10 anos de idade, morador de rua, filho de uma criminosa. E mesmo assim, tinha mais coragem que a maioria dos adultos que Paulo conhecia. Tá bem, mas você não vai sozinho. Eu vou com você. Eles esperaram até meia-noite. A rua estava vazia, silenciosa. Apenas o som de um cachorro latindo ao longe e o barulho de uma TV ligada em alguma casa. Paulo e Renato se aproximaram da casa das janelas azuis. O menino conhecia cada centímetro daquele lugar. Deslizou pela lateral, encontrou a janela dos fundos, pegou uma chave escondida debaixo de um vaso de planta. Ela sempre deixava aqui, Renato sussurrou, para eu conseguir entrar quando voltava tarde. Eles entraram. A casa cheirava a mofo e comida velha. Renato conduziu Paulo pelo corredor escuro. Parou em frente a uma porta trancada. É aqui. Ela sempre deixava essa porta trancada. Nunca me deixava abrir. Paulo encostou o ouvido na porta. Silêncio. Tentou girar a maçaneta. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала.
о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае, это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать,
Взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может, их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот, возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,